مرة على هلسة. Проходите, продолжайте. Продолжайте, не ходите. Отдыхаю. Yo, je me verrais bien avec ça quand je serai vieux. Old man. Yeah, man, I look so like class with this, you know. I just need. And now you need to slap young people and say, get out the way. Ok, aujourd'hui on est venu au market vernissage et on va vous montrer un peu ça ressemble à quoi. Ici ils vendent beaucoup de le travail artistique des Arméniens. Aref. Quel un truc ici d'ici en bois. بص يا ادم Chikavara. شو حبيبي؟ شايف الحجر ده؟ اه الحجر ده رخام اسمه مرمر. مرمر. ده يعتبر من انظف حجاره في العالم. يعني هو جميل. اوه بعرف. انت работа руки? Да, ручная работа. Handmade. Интересно. Приятного аппетита. الراجل اللي كان معاه راح بعرف. اوه تعرف الدودوك؟ افرجيك على الدودوك. اسمه مزمار. Ça c'est la flûte arménienne, doudouk. Давайте играйте нам чуть-чуть. Устав, все? можете один купить. Это дудук, но я не могу это, я не могу играть. Видео стоит 5000 грамм. C'est mon man. Ça fait 2 ans il joue, quand je suis venu il veut plus jouer. Покажите. Что? Если берите, я комплектом буду. Если что? Если берите, то комплектом даю. Хорошо. تعرفوا بيعوا هون. انا عمل له شايف وشه مكندر. عمل له فرجيني على الورق بيقول لي لا بدك تشتري لتشوف. غبي غبي. هذا لازم يروح يعمل له برمه بمصر او بلبنان. ثاني بردع كده. بلبنان يروح يتعلم له. Après, on voit bien le travail, comment la Russie influence beaucoup l'art arménien aussi. Russia avec les deux aigles, l'Est et l'Ouest. Avec Saint-Pierre qui écrase le diable. Belle place. Et vous savez, ici vous avez le fameux mont Ararat. C'est l'emblème arménien, l'aigle et le lion. ده دي ب50 جنيه مصري يعني 2 يورو ونص. Parev. Советский? Советский? Советские. Я ищу что-то советское. Вот это все советское. Где? А, вот. То, что хочешь. Вот. СССР. СССР. Ее. Айва. Откуда сам? Ливан. Либана? Ливан. У нас мы друзья. هاي عربي. بحكي عربي. تفضلوا. انت كمان من تحكي وين انتم؟ من عربي؟ لبنان؟ ايه. وفي من مصر وانا من لبنان. اهلا وسهلا. والله كل ما اشوف المانيه عم بيحكوا لبناني بنبسط. Это что? Смотрим. Рубль. Раша Кинг Александр. Да, царь. Царь. Но старый. Старый. Вижу, да. Екатерина. Да. Царица. هذا العملة الروسية. بيتر سان بيتربورغ. بيتر. Франце. 1 franc. Франце.
1922. أسا تفضل. قولي له انه حابب لاقي هيك شيء سوفيت بس من ارمينيا ارمني. هاي قاقان ناس كتار. סובייטי שם מנה. بس انه גגן. ميك بارقان. تقدر يعني بلكي مثلا شيء مكتوب عليه يريفان مثلا. هي شو هذا؟ أرميني. Ինչ է ադիպայց։ تقدر ما ينسى. Красиво, я не хочу как это. окей. Да. أوكي. أساس بانجلاديش. هذا ترتاجوزي أرساته. Нет, красиво, но не хочу. Вот такое хочу. Не хочу. Русалин, откуда знаешь? Я студент в Москве. Да, Браво. ветеринар. Египет. Спасибо, это комплимент. посмотри. لازم تيجي تبيعه هون. اديك منه ده معايا منه كتير. شكرا. Научите меня, блин, я уже 2 дня شكرا. ваш язык. Армянский? Да, по-армянски. Не месси, не хочу месси. շնորհակալություն Շուրոլա, Շնոր հակալություն։ շուրոլա, Русский читаешь? والله مش عم بعرف. إلي 3 أيام عم جرب. По-русски читаешь? Да. Подожди, я тебе напишу. Давайте. Русскими буквами. молодец и русский и арабский да И армянский скоро. Сможешь прочитать? Али прочитай. Шнура, Калуцун. Все, молодец что надо. правильно C'est ça que j'avais besoin depuis le début, que je l'écris, pour qu'un ancien me l'écrit, et je le répète. О, вы добрый, спасибо, сэр. Скажи, что ракалуцун. Шнора Калицин. Абрес. Шнора Шухра. Калицин, давайте. Tu tombes sur des gens un peu. Ils sont pas très hospitable et après tu tombes sur des gens complètement contraires. Beautiful people. Ok, on continue. J'aime bien les couleurs du drapeau arménien. C'est cozy. C'est cozy, c'est rassurant, je sais pas comment. Pourquoi je ressens ça. Regarde cette belle femme. C'est presque une femme arabe. Les cils, les gros sourcils larges. Baref. Arabska женщина. Или армянская женщина? Армянский. Армянский? Похож на арабская женщина. Не тот. Вот это, но это ислам. Похож. Но вы христиан, зачем это? Смотри, если сейчас в Гугле ищу, тебе покажу. Давайте. Но это армян, это я понимаю. Вот эти здесь тоже носит. Да, в деревне, в горах. Понятно. Les jeunes hommes nous disent que ces femmes-là avec le voile, c'est surtout dans les territoires reculés d'Arménie. Où c'est encore traditionnel. Покажите мне. Видишь, такие всегда не только мусульмане. Это традиционная одежда. Либо здесь армян. тоже. Здесь тоже много. Понятно. والله صغير. خلاص. سكر. خلص. C'est pas un grand marché, hein? J'aime bien, c'est petit, c'est smooth. L'essentiel est là et efficace. نروح نشوف العلم هناك.
Ça, j'ai cru que c'était le drapeau ukrainien. Je voyais pas le rouge en haut. Allez, to vas jest. Dobre. Dobre, Silver. Я ищу что-то Libanon. Libanon. Стиль араб. Нету? Алисенс на если Тресте, Граца, Лепесин. Сейчас я посмотрю сюда. هذا شو؟ هذا فكرته مصري والله خلاص. عارف. Я ищу стиль Либанан. Стильный? На стиль араб. Да? Спасибо вам большое. So you can come with me while I buy some stuff, or you wait here? Where are you going, bro? Go back, buy some stuff, negotiations. Let's go. I follow you. All I didn't right. find what I wanted. Let's go this way first. كريم بدك تشرب مي؟ شربت لسه اشرب تاني. يلا مين جاي معاه؟ المية حلوة. Вы работаете? صورنا بس كريم. انت حلو. دوس ايه؟ قول لي ادوس فين؟ هيك خلص. قال حلو فيها. هيك. دوس. C'est l'avantage d'être en Arménie ou à Yerevan. Des fontaines d'eau buvables partout. We didn't forget you, bro. We wanted to drink water. Yeah, I thought so. Don't worry. Можно покушать? Нет. Это только, Я вот аппарат. чтобы показать, что хорошая работа. Вы хороший бизнесмен. Неплохо. He's a good man. He shows the machine and he puts it there. Business. Yeah. Business. Alright, let's go. Römer. Once I did it with Hans and yeah, it's super. If my grandmother knows that I do this with a machine, she will kill me. Disappointed. Yeah. She will be disappointed, then she will kill me. Pendant que mon ami essaie d'acheter des trucs, moi je vais apprendre comment dire merci en arménien. Shnora kalutson. Shnora kalutson. I feel like à chaque fois que je dis ce mot-là, chaque fois je le dis d'une façon différente. Shnora kalutson. Ладно, брат, сколько мне? 1000, 2,5, но ты можешь дать 2. Респект, спасибо. Вы хорошие. Спасибо. Спасибо. Шнора Калуцон. Let me have a look at my belongings. Wait a sec. Pas si pire. Je suis fier de mon achat. Шнора Калуцон. Вот почему я хорошо знаю это сейчас. Là, on vous amène à la deuxième destination. Vous allez aimer. Restez avec moi et vous allez en apprendre un peu plus sur ce beau pays. Et ça, c'est des Arméniens pour vous.
Et il fut un temps où l'Arménie fut sous le contrôle de l'Empire iranien. Si ce n'était pas tout le pays, c'était l'Est du pays. L'Ouest, lui, était sous contrôle de l'Empire ottoman. Si l'on regarde Yerevan, celle-ci est divisée en deux par une rivière, et c'est la rivière Hrazdan. Sur les rives de cette rivière se situe la seule mosquée d'Arménie. Restez avec moi, nous allons en apprendre un peu plus. Donc déjà, on remarque déjà cette architecture géométrique, cette architecture perse avec ses carrés. On a déjà vu ça ensemble. Allons voir à l'intérieur. Voilà. Donc il faut savoir que cette mosquée a plus de 300 ans. Et on reconnaît déjà un peu l'influence de l'Iran sur ce pays. En général, il y a la cour intérieure et il y a ces genres de chambres ici. Là, on doit trouver le dôme, quoi. La mosquée, genre. WhatsApp number. Wow, c'est magnifique. Regardez les tuiles qu'ils ont utilisées, les détails. La couleur, la fameuse couleur turquoise. How do you find it? This is Persian architecture, actually. I read. Yeah. See the details. Very beautiful. Красивая мечеть. Мои друзья. Сирия, да, в этих? Да, там много армян. Ага, Бурж-Хамид. Там взрыв, да, был? Они даже в парламенте, государство. Ливане, Да, государство. они там работают. Армяне? Как называется? Солнце. Парлеман? Парламенты, да. Где депутаты есть, все это. He's asking me where I'm from. Germany. Deutschland. Deutschland, вот это имя. По их язык. Deutschland. Deutschland. Say it again. Deutschland. Say oi. Oi. Deutschland. Deutschland. Got it. From what city? City. Berlin. Berlin. Capital. Afghanistan, maybe. But like Morocco. Озеро Севан. Севан это на востоке. Там граница уже с Азербайджаном. Magnifique. Bon, continuons de faire un petit tour. Regardons qu'est-ce qu'il y a un peu dans la cour supérieure. Il y a cette tour que je vais aller voir tantôt. On va y aller tantôt. روح هلا يلا. باينة دروب. Пойдем. ايوه دغري العيطة. هات لو فيها اطلع لفوق. نشوف ده. Les gars, c'est ouvert, on va y aller. Oh, je vois plus rien. Attends, ça va pas marcher là. Ok.
Merde, j'ai vraiment besoin d'une équipe avec moi. Is it open? Yeah. I don't know, we go freestyle. Be careful. Yes, I will. I take that flash. Probablement qu'ici on défendait. Ou pour scout. Oh, putain. Yes. Je suis toute sale, corps lisse. شو شباب là, on a une belle vue du dôme là. Does he say? He's yelling. He's mad. Okay. хорошо. Let's get out from here. Oh, that's good. See, quick. I didn't know that it's not allowed. It's okay. If you want adventure, you need to risk. Yeah. And now it's too late. As he says, we should go down. We have had this. No. Oh. Putain. Everything okay? Yes, thank you. With you as well. Yes. Nice. So let's go down and have a look what he means. Нет, открыто. Как открыто было? Ну вот, открыто. Ой, извини. Так открыто был дверь? Ну вот так. Я думал, что можно. Где телефон был? Твой телефон где? Мой телефон? Да. Открывай фотки. Последний раз. Все нормально. До свидания. Yo, ils étaient en train de demander pour la caméra. Il m'a dit, je t'ai vu, t'es en train de filmer en haut. Genre. Je lui ai dit, non, regarde, y a rien dans mon iPhone. J'ai pas envie de me faire prendre la caméra, tout le footage. Vraiment, cette couleur turquoise, c'est ça qui rend vraiment cet endroit spécial. C'est intéressant qu'il y a quand même beaucoup de gens. Je m'attendais que ce soit vide, mais beaucoup de personnes qui viennent visiter. Dire qu'avant, il y avait 2 tours aussi à l'entrée. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait environ 6-7 mosquées dans la ville de Yerevan et ils ont été détruites à travers les guerres. Ça fait 6 fois on dit éteins ta caméra. Là je suis plus capable. Là, si je continue à filmer, je vais juste être un fake ass. Genre. Ce pays a définitivement marqué mon cœur. Et je vais y revenir un jour. Cette fois-ci, ça a été mieux organisé. Aranjam, Hayastan. تعرفها انت